malas, pero swerte lang gyapon. Duha lang ka oras kipatulog mi gikan sa airport pagabot sa hotel. Gibulaga mi og earthquake. Pero swerte lang gyapon kay kikaluyan gyapon mi sa Ginoo. So before mi manglaga mamahaw sa taaning amo ang budget meal nga meal kani rice meal og Yakult. Before ta mulaga sa among North Coast na tour. So mao ni ang city proper sa Taiwan. Sa inyo nakita, nice kay ilang dalang napamibitsiki nga na itabo. So sa inyong nakita, pinapreserve dyan nilang ilang mga bukid sa diri sa Taiwan. Daghan kayo silang mga flyover or sa ni expressway nga kanang nasa ibaba bitaw ga kurus-kurus lang na abinimog na pagyapon ka sa syudad basta padulong ka sa probinsya. So di anak taron sa ilang tunnel. Daghan kay tunnel ang Taiwan kay isa sa ilang sa pag-preserve nila sa ilang environment kanang ilang mga bukid dili nila bubuan lang nila